Pasada hita uhurta martong komahita. Ham Tuhan na ibata Bapa nami. Dia tetu pa isombah kon hanami hubamu Tuhan. Bani haganupan pasu-pasu panramotionmu. Na tetap yahap kon hanami dasku bani panorang on. Boy hanami Bapa memuji pasangap kon guranmu. Marhitehon ni kebaktian partongguan nami bani panorang on. Hasipe Tuhan hun rumah nami be. Tapi lang mengurangi semangat nami tetap memuji pasangap kon guranmu. Bani panorangon pe Bapa siol hanami manangar hata hagulukan na humbamu. Ajari ham hanami Tuhan. Ase ia rusi hanami hatamuin. Jana ihaguluhkon hanami itong-atongah ni parguluhan nami si kanukan. Jana margogoh kanami Tuhan mandepak kon namasa. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo martarima kasih hubamu. Amin. Kita haganupan Bapa Inang na inaholongan ni bagas Yesus Kristus. Hatan ni bata nagabi ambilan bata bani partonggoan borngin on. Ibuat humbani perjanjian na basaya 5 Musa bindu 30 sada ayat 14 das kubani ayat 22. 5 Musa bindu 30 sada ayat 14 das kubani ayat 22. Biara si basaon hanami irik-irik hita ibagas uhurta. 5 Musa 30 sada ayat 14 das kubani ayat 22 sonon mahatani naibata. Ilumbahon parbalikon ni Israel. Dok ay ni Jehovah ma dopak si Musa. Tonggor ma dom madohor jupah ajalmu. Namate mandohor. Atong diloma si Joshua. Anjaha jongjong mahanima ibagas lapo-lapo partupuan ay. Ase martonah ahu kubani. Jadilah homa si Musa rapakon si Joshua. Anjaha jongjong masedia ibagas lapo-lapo partupuan ay. Jadi taridah ma Jehovah ibagas lapo-lapo ay. Marhite hombun na jongjong. Anjaha ilangbung nilabah ni lapo-lapo ay do jongjong hombun ay. Dok ay ni Jehovah ma dopak si Musa. Tonggor ma nalahomodem ma ang goho rapakon opungmu. Jadi jongjong ma bangsaon anjaha manriah-riah. Mangirikon na ibata nalegan. Itong-atongah ni bangsa si masukan ni sedia ay. Karikonon ni sedia maahu. Anjaha oseon ni sedia mapadanku na hubahen ay ubani sedia. Jadi gajak maringis kubani ari nasada ay mangidah sedia. Karikonon ku masedia. Anjaha ponap-konon ku mabohiku humbani sedia. Ase boy sedia mago. Anjaha mangunay hubani sedia hamaguan. Pakon hasosakan namar bagi. Jadi hatahonan ni sedia mabani ari nasasada ay. Ay lang mangunay do hamaguan on bata. Hala dinaso itong-atong ata nay batata. Anjaha ponap-konon kumabuhiku bani ari nasasada ay. Hala ni haganup hajahaton nabinahen ni sedia ay. Hala ni nadup marbalik sedia bani nay bata nalegan. On pe surat kon hanima baben nima doding on. Anjaha ajar kon main bani halak Israel. Mamah kon maay bani pamangan ni sedia. Ase doding on saksi baku dopak bangsa on. Halani ang godong madas sedia. Hubuan masuk hutanoh na dop hubulawan kon hinan. Hubani opong ni sedia. Hutano habauran ni dadi pakon manisan ni hurama. Anjaha mangan sedia. Bosor anjaha momdur marbalik masedia hubani ne bata nalegan. Anjaha balosan ni sedia maay. Mapas masedia mangida ahu. Anjaha oseonon ni ma padanku. Jadi ang kumangunay mabani sedia buey hamaguan pakon hasosakan. Doding on ma manaksihon bani sedia. Ay sengbulih lupa ay humbani pamangan ni ginopar ni sedia. Ay dom maturang hinan hutanda sura-sura. Na pinikiran ni uhur ni sedia sadari on. Sanggah lapedas sedia hubuan hutano. Na dop hubulawan kon in. Jadi isurat kon si Musa madoding on. Bani na sadari ay. Anjaha iajar kon maay. Bani halak Israel. Amen ay madasni.
Kita haganupan Bapa Inang na hinakulongan ni Baga Jesus Kristus. Adong dohata na makatahon, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ase ulang madabuh kita hubani lobang yang sama. Jana bani pengalaman ay, sonaha kita boy belajar. Ase ulang madabuh hubani lobang yang sama. Jana sonaha do ita mangahapon bagai duweni pasu-pasu ni Tuhan. Ito ngatongan ni pargoluhan ta. Dan kemudian sonaha do pengalaman ay ahad terjadi. Ito ngatongan ni pargoluhan ta. Ibu dini hari boy maay gabe memperbaiki hadirionta ase lambin roh dearni. Aduh sihatahon agar tidak jatuh ke lubang yang sama. Kita haganupan na hinargani baga Jesus Kristus. Aduh mana terjadi bani bangsa Israel bani teks taon. Generasi ni bangsa Israel langmar lajar kumbani pengalaman ni opung ni sedia. Na ija hapor sayaw naganggang darmos tokin por saya tokin mana dikon Tuhan tokin por saya tapi kemudian membahen si sombakon na legan itu ngatongan ni sedia. Nah hita ganupan marulang-ulang nuho si Musa mangindo pengampunan dosa hulobe-lobeni nay bata asa ulang ho na uhom bangsa ay tapi marulang-ulang dotong huma bangsa ay makorjakon dosa manadikon nay bata. Padahal anggo idida kita sonaha pengalaman ni bangsa Israel kun bani pardaladan ni sedia kun parbudakan Masir das kubani tanoh na do binulawan kon mi nay bata kubani sedia sonin ma biar jenges panramotyon ni Tuhan ito nga ni pargoluhan ni sedia langong kanay bata manadikon sedia sadetik pun bani siang ari ijagai ihasomani do bangsa ay maritehon ni tiang awan jada bani malam hari ihasomani do koma bangsa ay maritehon ni tiang api tapi sonin petene bueni pasu-pasu ni Tuhan hutongah-tongah ni bangsa Israel hape say narado tong sedia manadikon nay bata halani aydo ase ipabutoh kon nay bata hutong-atongah ni bangsa Israel marihitehon ni juak-juak ni si Musa bani tekstaon sonaha dop ni bangsa Israel ibu diniari dop boys panorang ni Musa memimpin bangsa Israel apa yang terjadi hitong-atongah ni bangsa Israel anggo tidak kita bani acaplopat tonggor ma domba dohor jupah ajalmu artini bani panorang ay nalaho salose mapan orang ni si Musa nalaho memerintah nalaho memimpin bangsa ay lang pita salose pemerintahan ni memimpin bangsa ay tapi juga salose mahorjani i dunia on laho dasma laho jupah ma ajal ni tapi bani panading ni Musa ibu dini hari ternyata anggo didah kita bani saplonom dopai ni Jehovah madopak si Musa tonggor ma nalaho modem ma anggo horap pakon opungmu. Jadi jongjong mabangsaon anjahaman riah-riah mangirikon na ibata na legan. Ipu dini si Musa nagabi panggatih ni Aima si Joshua. Ay dua si bani tekstaon riap do Musa pakon Joshua nalaho manangar ahan nasihol patugahon Rusia nasihol patugahon ni na ibata hubani si Musa riap pakon Joshua. Asa Joshua pe selaku panggatih ni si Musa meneruskan memimpin bangsa Israel das kubani tanoh perjanjian ay boy homa si Joshua memimpin bangsa ay ibagas nadear ase ulang anjay man lembang sedia kun bani harosuni Tuhan tapi ang gedidah kita bani ayat 16 on ternyata sepeninggalan ni si Musa holy artini on ay ma nubuatan baga-baga Rusia nasiol si padason ni nebata hubani si Musa agi sonai hubani Joshua ro si bangsa ay jadi jongjong ma bangsa onan zaman ria-ria mangirik kon nebata nalegan itong-atongan ni bangsa si masukan ni sedia ay halani memang bangsa nasiol masukan ni bangsa Israel dumanong panghuni ni na ibagas ay itadik kon sedia do holy nebata
dop ko si masuk sedia hubagas tanoh na dop binulawan kon ni naibata hubani sedia lang pita ay ketika itadik kon sedia naibata mar naibata nalegan sedia bahkan iha tahun do bani at 17 jadi gajak maringis kumang ida ari nasasada ay mangida sedia gajak maringis ni naibata mangida bangsa ay bani parlaho ni sedia bani panadik kono ni sedia hubani naibata nalang setia sedia hubani naibata anjahaya tahun do tadi konon ku anjah ponop konon ku do bohihu dopak bangsa ay ketika bangsa ay holi mangahap kon ay maka nakaluar hatan sedia adalah ay lang mangunay do kamaguan on bata halina so itong atuhatan ni batata ada kesadaran si pata bapa inang ita haganupan na hinarga ni baga Jesus Kristus on pe sering do terjadi tonga-tonga ni pargoluhan ta ketika idopak kon hita hasusahan ketika idopak kon hita ramasa bani panorang on maka bertanya-tanya ibagas paruhuran ta salah kutuhan ay sunahan na ni hanami jolma on tapi naiyarosukon na ibata adalah tidak sebatas sukun-sukun ibagas paruhuran tidak sebatas ayaha manani na iyorjol hanami jolma on Tuhan na sedamasa bani panorang on tapi ada pembaharuan itong-atongah ni pargoluhan ta adong perubahan anggodom madong ibagas uhur sonahaduna ni Tuhan masih sonon hanamion masih sonon na masaon artinya ulang itadik kon benay bata ulang bersungut-sungut tu bani bata tapi sonahado hita marondos labin orot hadirion ta hubani nay bata ay dua sehatahon nay bata hubani Musa onpe surat kon hanima maben nima doding on anjaha ajar kon main bani halak Israel mamahkon maay bani pamangan ni sedia ase doding on saksi bakku dopak bangsa on artinya ahana ipatugah na ibatahu bani si Musa isuratkan maay gabi sada doding ipamahkon maay hubani bangsa ay ase dingat sedia pasal pambahenan ni ibata ase dingat sedia doding on masaksi bakku dopak bangsa on ay do na isurat kon bani ayat 20 das kubani ayat 20 sada. Jadi ketika merbalik sedia holi nini naibata merbalik kubani naibata nalegan anjaha balosan ni sedia ay ya tahon maizon sonahado asedoding ay mamanaksihon bani sedia pasal ase ulang anjay itadik kon sedia naibata. Nah hita haganupan na hinargaan ni bagas Jesus Kristus hasipe sonay hasipe ihatakon na ibata ponop kononku tadi kononku do bangsa Israel ketika sedia manlembang ketika sedia manadik kon au nini tapi lang anjay paturuton ni naibata bangsa ay mago lang anjay paturuton ni naibata bangsa ay manaron tapi justru sonaha ase bangsa ay tetap menggolu ibagas idop ni uhur nina ibata marpangulaki do uhur nina ibata hubani bangsa ay ang gidida kita memang bani ayat 20 sada ihatahon do jadi ang kumangunay mabani sedia buhay hamaguan pakon hasosakan doding on manaksihon bani sedia ay sing buli lupa ay humbani pamangan ni ginopar ni sedia edo maturang hinan hutan da sura-sura na pinikiran ni uhur ni sedia sadarion sanggalape das sedia hubuan hutano na dop hubulawan kon in ibahen bagi do ibahen na bata cara sonah ase bangsa ay ulang anjay mago bagi do cara ni bata marhitehon ni doding na isuruh isurat kon si Musa ase tetap dingat bangsa ay pasal naibata ase ulang manlembang sedia hunbani harosuh ni naibata ita haganupan na hinaholongan ni baga Jesus Kristus artini sonahado isurat kon si Musa pedoding on gabi sada singat-singat maay hubani sedia hubani bangsa Israel pasal pambahenan ni naibata jadi kita pada ayat 22 jadi isurat kon si Musa madoding on bani nasadari ay anjah iajar kon maay bani bangsa Israel. Kita hagano panay na harguan baga Jesus Kristus. Songon lagu pe na makatahon
ilobemu Tuhan, talar doha ganup sengdong nasukot. Haganup do talar ilobeni ne bata, rencana ni geluhta, pergumulanta, ahana masa sondahan on, ibu to ne bata do ay haganupan. Bahkan pargoluhan di bangsa Israel lape masuk sa dehuban ni tanok Kanaan, tanok na binulawan kon ni Naibata, damay iboto Naibata. Ahana siul terjadi bani bangsa Israel izay. Bahasa sedia, dok mga hakon dadi, dok bosur sedia, itadik kon sedia do Naibata. Aduh si bayin Naibata singat-singat on, saksi marito ni doding, asibingat ipamahkon ay hubani bangsa Israel. Aduh ase, langadong nasukot, ilobe-lobe ni Naibata, langadong nalingot, haganupan, pargoluhan tanah sondahanon, idopak kon hita, sonaha doon koma, ulang patubuh kon pandolean, utong-atongah ni pargoluhan ta, ulang tubuh pandolean, ketika idopak kon hita na masa on, doma hampir 2 bulan, hita beribadah di rumah tabei, nahanani kesetiaan ta, ibagas na mamuji Tuhan. Naasat nani kesetiaan ta ibagas na roho bani Tuhan, mandoding marondos su bani Tuhan, manangar hata ni Tuhan di rumah tabi. Ijon mayuji kesetiaan ta. Apakah ketika lang behitahu gereja, apakah ketika lang behitahu pertongguan marumah-rumah, pertongguan rumah tangga, tapi rumah tabi mabani panoramon, baik pertongguan, baik mai kebaktian minggu, baik mai kebaktian PA-PA, pertupuan. Apakah tubuh ibagas paruhuranta ay lang tongon na beribadah na rumah on. Tapi sonahadun ini bani panorang on, justru sondahan on mahita haganupan Bapak Inang, bani na masa on, bani na menghadapi COVID-19 siya on ma, justru sonahado hita lambin padohor kon diri betul-betul marondos subani Naibata. Halalang bargowah kita ang gosalak kita dasa mandopak kon on. Lang bargowah kita ang guahan adong batayan dalhon hita. Iya kita makan makanan bergizi, minum vitamin dan segala macam. Tapi bagasay lang bargowah kita Bapak Inang ang gulang marpangondos kita hubani Tuhan. Ay ase ahapin ni pakon hita bani panorang on, baik may pergumulan bani horja, baik may pergumulan dari segi ekonomi bahkan sakit penyakit, sonahado hita Bapak Inang hita haganupan, tetap mahita orot marondos hubani Tuhan. Nah hita haganupan nenargani bagas Yesus Kristus, kesetiaan kita diuji. Sudahkah kita setia tetap beribadah, memuji pasangapkon Tuhan di rumah tabi? Bani panorang on Bapak Inang sonahado lambin roh semangat ni manamin hita ibagas nama muji Tuhan. Roh lambin semangat ni manamin roh hubani Tuhan. Bahkan sonahado hita mengisi hari-hari ta ibagas na manangar hatani Tuhan, ibagas na mandoding puji-pujian hubani Tuhan. Songon goran ni minggut ta makatahon, minggu kantate, mandoding. Jadi sonado setiap hari ibagas hadirion ta bahkan pun pusat pun kantor pusat GKPS ibayan do ibadah harian. Pasingat kon hubata, sonaha ase tetap kita mandoding manangar hatani Tuhan setiap hari ase margogoh kita nalho mandepak kon on. Halani do muhbani topik mingguan pe makatahon mandoding kon haluahon nahumbani Naibata. Iya do si madahita Bapak Inang. Iya do na mamboto ahana terjadi bani panorang on. Gok ibagas kuasani do pargoluhanta. Halani ay sonaha do waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bagaimana kita boleh tetap setia mandopak kon nama son riap pakon Naibata. Ulang ganggang darmo sapor saya onta ulang mandole hita Bapak Inang. Tapi bagaimana kita boleh tetap roh hubani Naibata mar pangondos subani Naibata iya mah parpangun sandeanta iya mah pangharapan ta itong-atongah nih pardalanan nih pargoluhan taon. Amin martonggo mahita. Ham Tuhan Naibata wapanhani. Terima kasih Tuhan bani hatamu dadok ondos ban nami bani panorang on napasingat kon hanami.
Tetap doholongmu Tuhan, mulai hinandas ubani panorang on. Jadi botoh kanami Tuhan, hamdo namam botoh. Ahana siol terjadi tonga-tongani pardalanan ni pargolukan nami on. Sama seperti bangsa Israel. Dibotohkan do Tuhan, sedia nalaho manadikon ham. Ketika masuk masedia hubani tanah nadop binulawan kon hubani sedia. Tapi baga silang paturutonmu sedia mago. Tapi ben ham do dalan. Mari tehon ni surat kon si Musa doding pasingat kon sedia. Pasal pambahenan mungkin. Ase Tuhan, lan botohkan nami huma. Ahana siol terjadi, bani goluh nami aripata. Ahana siol terjadi, hitung-hitungan di pargoluhan nami on, bani aripata. Tapi bagas ini, bagas pangarapan nami. Persaya doha nami Tuhan. Adong doham na ibatan nabi si mada goluh nami. Na tetap merencanakan hal yang baik, hitung-hitungan di pargoluhan nami on. Halani ay Bapa, ibagas unduk ni uhur. Roh kanami hubamu, mangindo mangeleng. Hama Tuhan naman pergoyahan nami. Ibagas gom-gomanmu mahanami Tuhan mendepak pun nama saon. Sipata Tuhan galek doha persayon nami gabe tubuh pandolean. Tapi ibagas in Bapa hatamu pasingat pun hanami. Asalambing orot mahanami hubamu. Mari tehon ni na setiap harinya kami pakaikan kesempatan yang Tuhan beri. Nalah memuji pasangat kongoranmu. Mari tehon ni doding puji-pujian. Pasti manangar hatamu nama pasti. Asebani panorang on Tuhan. So nahadu kesetiaan nami tetap memuji Ham. Hasipe ibadah di rumah-rumah nami be. Tapi lang malanglangi ay gabe moru semangat nami nalah memuji Ham. Tapi justru semangat nami lambin robagal ni Tuhan pasangat kon Ham. Bani bueni pasu-pasu mo na yahap kon hanami dasku bani panorang on. Boy hanami Tuhan sehat jorgit nalah mendalani haganupan aktivitas nami. Terima kasih Bapa di surga hamba Tuhan. Nama masuk-masuk haganupan kuriamu. Haganup kuriamu. Ijape Marianan. Terkhusus mai Tuhan. GKPS Rasot Batam Barat on. Bagi di pergumulan nami bani panorang on Tuhan. Terlebih bani situasi on. Tapi bagas haganupan in persaya nami Bapa. Ria pakon habdo nami mendalani pergeluhan nami. Langan cepat turutonmu hanami Tuhan madabu. Tapi tetap do. Ibagas gom-gomanmu hanami. Terima kasih Bapa di surga. Age sonai Tuhan. Bani namasa sondahan on pe pasu-pasuhang. Haganupan pemerintah. Rosi tim medis pe Tuhan na berjuang. Nalah memerangi COVID-19 on. Bahkan hanami pe Tuhan na berjuang homa menjaga kesehatan. Ham Tuhan na mamasu-masu hanami on haganupan. Tetap hanami marpangondos hubamu Tuhan. Halani botoh kanami. Kita hubamu do pangaduan nami. Kita ham do pangajaman pangarapan nami Tuhan. Kita ngatongan di perguluhan nami. Terima kasih Bapa di surga. On maha nami Tuhan. Ase marhite pamujion nami. Goran numa tetapi puji jana ipasangat hanami. Terima kasih Bapa di surga. Margogoh maha nami Tuhan. Marhite hatamu. Nalau mendepak kon nama saon. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Hanami martonggo martarima kasih hubamu.